Donc on a توقفنا في l'opération numéro le 12.1, retour de marchandises par le client Y, montant brut 5000 dirhams, pour 100 dirhams, TVA 14%, réglé en espèces. Facture d'avoir numéro A 812. Donc l'opération هذه عندها علاقة مباشرة بالopération ديال le 10 le 10.1. Donc كما كتعرفوا بأن la facture d'avoir خص تكون عندها les mêmes éléments اللي كاينين في la facture de droit. D'accord, بالنسبة لune facture d'avoir de retour. بمعنى la structure ديالها غتكون نفسها. Donc, je vous invite à faire une pause. حاولوا ديروا la facture. Donc là, on passe directement la facture. Donc la facture, كما كتشوفوا هي هذه ديال le retour de marchandises. عندنا marchandises 5000 dirhams. عندنا remise نفس les éléments. كانت عندنا remise ديال 6%. عندنا remise ديال 3%. عندنا escompte ديال 2%. اللي غيتبدل هو le port هنا عطاوه لنا 100 dirhams. TVA 14%. D'accord? Donc faites une autre pause et essayez de comptabiliser l'écriture au journal. Donc on passe la comptabilisation au niveau du logiciel Sage. Donc le logiciel Sage. Donc la comptabilisation, l'opération va être comptabilisée sur deux articles. Donc premièrement, on va la date le 6. Donc normalement, on a un retour de marchandises. Donc on va débiter le compte 7111 ديال vente. غادي نديبيتيوه بالمونطون اللي عندنا ديال نت كوميرسيال 2 اللي عندنا هنايا اللي هو 4559. 4559 باسكو عندنا une diminution ديال les ventes. Donc on va débiter aussi le compte 4455 ديال la TVA facturée. Donc normalement نرجعوا la facture عندنا le montant ديال TVA facturé 893.56. Donc voilà, on débite voilà, on débite aussi le compte ديال transport sur vente. Il s'agit d'un transport sur vente 114,26. On a le montant 100. L'entreprise elle a pris en charge le transport. Donc avec la TVA bien sûr récupérable sur charge 14. D'accord. Et on va créditer. Donc la facture, je fais les éléments là-dedans. Et on va créditer bien sûr le compte client. On va créditer le compte client. Donc dans un premier temps, on va créditer le compte client. Le montant ديال net à déduire. Net à déduire عندنا هنا 5475.38. Donc 5475.38. Donc on valide. Pardon. Non, donc on a oublié. Donc هنا كما كتلاحظوا اللوجيسيال ديجا كينبهك على ان عندك واحد لا ديفيرونس ديال 91,18. Donc الا رجعنا ل 80 هنايا غادي نلقاوها هي l'escompte. Donc l'escompte on a oublié l'escompte. Donc l'escompte هنا bien sûr on va créditer le compte. On a une diminution de l'escompte. Donc 63,86 escompte accordé. غادي نكريديتيوه ب 91.18. فوالا. دونك هكذا غتكون هذه هي ليكريتور ديالنا. دونك نتوما بالنسبه لكم الا بغيتو تراجعوا هاد ليكريتور كتبدا انطلاقا من لو جور. حنا في لو جور دايرين 6 لو 6. داكوغ. دونك غادي نوقفوا